Qual é que vai primeiro? Aqui, vai primeiro. Pergunta daqui da festa aqui. What do you think about the FIDAE? Oh, it's a great place. It's a great event. Great event. What do you think about Tucano? The what? Tucano, fighter. Fighter? Fighter of Brazil. Tucano. Avião. Avião. El avión de Brasil. Sí. Oh, sí, está bien. Está bien, Muy está bien. bien. The hardest, best of the world. No. I don't know. No. I don't know. No te caiga. Que achaste do evento? Oh, sí, está bueno el evento. Participaram? Ay. Brazilian girls is best. Oh, yeah, I've seen quite a few. Não. Fala em inglês sobre a feira aqui. Gostou? Gostou disso? Pergunta se ele gostou. Pergunta, eu quero. Não. Pergunta, Já gostou? perguntei. Excuse me. It's a try. You are the pilot. You are pilot. No. No. Okay. What do you about FIDAE? What do you explain? About FIDAE? Yeah. What do I explain? What do you mean? Speak about FIDAE. Oh, it's a great event. It's here in Chile, and it's pretty unique in its own way. There's an international event where international people get together and pull off an event, and it's a great event. Great event. Truly an event. Um abraço pro Brasil. Give me a shout from Brazil. Tchau. Bye bye Brasil. Adiós. Bye bye.